Welcome to my vlog guys, GTV vlog. Ito episode guys, mukbang tayo ng kain tayo ng ano guys, isda. At may otan tayo guys. Sabaw. Tama na tayo kinasun guys . Ako ka. Kami centang kami wih. Tanggal. Chill guys . Iba to sa kahapon na kinain ko guys . Gabi guys .
Tukang. Kau na, tukang ikut mana? Yang tegas. Siap. Kau ni? Mana kau ni? Gas sipin ya. Tutup juga mbak. Nih. Nah.
Tapi susu po. Nih. Ah. Nih. Ada dua. Ini mana? Ah. Iyo. Ngayon. Siap. Sini. Mau kamu tutup? Nih. Nah.
Nói babe na babe. Babe na. Guys, tapos na tayong kumain guys. Sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel guys, GTV Vlog, please subscribe guys and click the notification bell para update tayo sa bago nating video. Ito guys, lagi ito nandito pag ako'y kakain. Kahit tapos na ito kumain. Natakaw ito guys, natakaw. Hindi na. Si, babe. Babe na rin, babe. Babe na, babe. No. So guys, alam na guys. Hanggang sa susunod nating video guys.